오늘 말씀은 겨자씨 하늘 같은 천국이라는 제목으로 함께 말씀을 나누려고 합니다. И сегодняшняя тема слова – это Царство Небесное, подобно зерну. 오랜만에 이렇게 성도님들하고 함께 직접 대면하면서 예배드리니까 너무 좋네요. И очень хорошо, что спустя несколько времени мы сможем вместе собираться. 어떻든 이 개인 그 위생 또 이런 부분은 철저히 하시면서 말씀을 드렸으면 합니다. И я желаю, чтобы вы всегда следили. 그 코가 이렇게 보이면 안 됩니다. 그걸 코스코라는데 다 가리셔야 돼요. И нужно закрывать нос. 만약에 혹시 또 뭐 그런 일은 없겠지만 그런 방심하면 안 되겠죠. Такого не произойдет. 자, 오늘 말씀을 통해서 우리가 함께 천국에 대한 말씀을 좀 나누려고 합니다. И сегодня через слово мы разделим слово о Царстве Небесном. 우리가 사람이 잘 될 때보다 잘 안 될 때가 사실은 더 중요합니다. И очень важно, когда у человека не получается, чем получается. 그 아무도 알아주지 않을 때, 이때가 더 중요합니다. Или когда кто-то не признает. 이걸 nobody라고 하지요. И это говорится, что никто. 이제 아무도 나를 알아주지 않을 때 우리는 그때 잘못하면 무너지거든요. 근데 그때가 최고 응답받는 타이밍입니다. И когда меня никто не признает, важно, чтобы не упустили. 아무도 도와줄 사람이 없을 때 그때가 더 중요합니다. И очень важно тогда, когда никто не сможет помочь. 누가 도와줘서 하는 거는 누구나 할 수 있어요. 안 도와줄 때 이때가 더 중요한 겁니다. И любой может помогать, но очень важно, когда никто не сможет помогать. 어려울 때보다 사실은 그 사람들과 함께 어울려 있을 때보다 혼자 있을 때가 더 중요합니다. И очень важно, чем когда находишься вместе с людьми, находиться один. 바쁘게 막 뛸 때보다는 혼자 쉴 때가 더 중요합니다. И важнее отдыхать, когда чем занят. 우리가 어떤 면에서요, 이 코로나 19라는 이런 시대에 오기 이전보다 지금이 어떤 면에서 중요합니다. И в какой-то степени из-за ковида сейчас время очень важное. 이런 어려움이 올 때요, 진짜와 또 그렇지 준비된 사람과 준비되지 않은 사람이 이때 많이 구별됩니다. И именно в это время мы можем различить настоящее от ненастоящего. 사람들이 막 어울려 있을 때는 잘 몰라요. И мы не знаем, когда много людей собираются. 지금 이런 시대에 내가 무엇을 준비하고 어떻게 이것을 반응할 건가, 이게 굉장히 중요합니다. И очень важно в эту эпоху, что я должен подготовить. 요즘 이런 분위기에서 학생들이 나 공부 못하겠다 그러는데요. 그 학생은 사실 그러면 희망 없습니다. И некоторые студенты говорят, что в такое время невозможно учиться, но у этого 늘 ученика 옆에 нет 누가 막 надежды. 도와주고 이렇게만 공부하는 게 아니거든요. И нельзя учиться всегда, когда кто-то помогает. 아무도 신경 쓰지 않은 혼자, 이때 이 아이의 진정한 가치가 드러나는 시간표입니다. И очень важно, когда в это время он начинает учиться. 그래서 어떤 면에서요, 우리가 지금이 어떤 면에서 더 중요한 타이밍이다 이렇게 봐야 돼요. И в какой-то степени мы должны знать, что это время очень важное 자, время. 이때 어떻게 행동하느냐에 따라서 그 사람의 인생의 큰 방향이 달라지는 거죠. И здесь, смотря как мы поступаем, наша жизнь другая. 신앙생활도 여기에 따라서 그 사람의 인생을 완전히 좌우합니다. И также верующий образ жизни. 요셉이 아버지와 형제들과 함께 있을 때보다 혼자 있을 때 더 중요한 응답들을 그때 다 받은 거예요. И Иосиф получил очень важные ответы тогда, когда он находился один, нежели с 아니, родителями. 아버지 사랑, 엄마 사랑, 형제 사랑 받을 때 뭐 그렇게 살 사람 못 산다는 사람 누가 있겠어요? 그때 누구나 다 이렇게 삽니다. 근데 혼자 있을 때 진짜 가치가 그때 드러나는 거예요. И настоящая ценность выявляется, когда находишься один. 친구들하고 어울려서 막 공부할 때는 공부할 것 같은데 지금 이렇게 되니까 나 못하겠다. 그 친구는 어디를 가도 못합니다. 그러면. И когда ты находился с друзьями, ты не смог учиться, и сейчас не сможешь, то ты и впредь не сможешь. 다윗은 사울 왕에 쫓길 때 가장 큰 응답은 그때 다 받았어요. И Давид получил все ответы, когда был в бегах от царя Саула. 다니엘의 인생이 포로로 끌려가기 이전에 다니엘의 인생은 기록도 없습니다. 포로로 가서의 다니엘의 진정한 가치가 그때 드러나기 시작했어요. И Даниил выявил настоящую ценность, когда попал в плен. 사도 요한도 예수님을 따라다닐 때보다요, 반모섬에 갇혔을 때가 더 큰 응답을 그때 다 받은 겁니다. И также апостол Иоанн, когда был в ссылке. 그래서 지금 내게 어려움이 왔다? 이때가 가장 중요한 시간표입니다. 사실. И поэтому сейчас, когда у меня трудности, это самое важное расписание. 성공자와 실패자는 이때 좌우되는 겁니다. И здесь уже можно разделить провал и успех.
만약에 어려움이 오고 답답할 때 이것을 상처로 받느냐, 이것을 발판으로 삼느냐 아주 중요합니다. И очень важно, когда приходят трудности, ты это берешь себе как раны или как ответ. 나는 힘들기 때문에 너무 어렵다. 그렇게 받아들인다면 그거는 실패로 가는 길입니다. И из-за каких-то проблем, если мне тяжело, это уже дорога в провал. 그러나 이것은 나는 발판으로 삼고 이때 내가 더 준비해야 되겠다. 그 사람은 반드시 승리합니다. Но человек будет в успехе, если он раны по-другому будет видеть. 환경이 좋지 않을 때 우리는 나는 뭐 고통스럽다. 그러죠. 실패할 확률이 높습니다. Или когда окружение нехорошее и говорят, что страдания, то очень мало, очень высоко. 바로 이때가 내가 준비할 때구나라고 응답을 받는다면 그 사람은 반드시 성공합니다. И если человек скажет, что в это время я должен получать ответы, то он прибудет в успех. 그래서 환경이 어떠냐 하는 것보다 더 중요한 것은 그 어떤 상황에 내가 어떤 생각을 가지고 사느냐가 더 중요합니다. И очень важно, что с какими мыслями я живу. 그래서 어떤 환경이 오고 어떤 어려움이 와도 이것을 이겨낼 수 있는 언약이 있고 믿음이 있다면 그 사람은 반드시 하나님이 그를 축복하십니다. И какое бы событие ни произошло, если я буду думать правильно, то Бог благословит. 자, 오늘 본문은 예수님이 세 번째 천국 비유입니다. И сегодня слово Иисус привел третью притчу. 예수님이 천국에 대한 말씀은요 굉장히 많이 했어요. Иисус очень много говорил о Царстве Божьем. 예수님의 사역의 첫 시작이 뭐냐? 회개하라, 천국이 가까이 왔다는 겁니다. Первое служение Иисуса было «Покайтесь, ибо Царство Небесное 예수님의 близко». 마지막 메시지가 40일간 오직 하나님의 나라 일에 대해서 말씀하시다 갔다 이렇게 나와요. И последнее слово Иисуса было, Он 40 дней проповедовал только о Царстве Небесном. 예수님의 말씀 중에 가장 많은 주제를 설명한 것이 하나님 나라에 관한 겁니다. И среди слов Иисуса было очень много о Царстве Небесном. 이 영적 비밀이거든요. 이 영적인 비밀인데 이 영적 비밀 중에 최고의 내용이 뭐냐? 천국에 관한 겁니다. И из духовных тайн самое важное – это Царство Небесное. 성도는 이 천국의 소망을 가지고 천국의 배경을 가지고 살다 가는 사람들이 성도입니다. И верующий человек тот, который имеет на себе покровительство. 우리를 가리켜 우리는 천국 백성이라고 이렇게 얘기하잖아요. И мы говорим, что мы народ Царства Небесного, 우리는 이미 천국을 소유한 사람들이라는 겁니다. что мы уже получили гражданство Царства 이게 Небесного. 정말 맞는다면 이 땅의 삶은 사실 나그네의 삶이에요. И если по-настоящему правда, то эта жизнь на этой 우리는 жизни 이 просто. 땅의 것에 소망을 두지 않습니다. И мы не ставим все свое на эту землю. 이 땅에 사는 이유는 이곳에 준 하나님의 천명이 있기 때문에 사는 것이지 이곳에 나의 궁극적 목적은 이 땅에 없다는 거죠. И причина, по которой мы живем на этой земле, это по повелению Божьему. 그래서 우리가 내세의 천국의 축복을 바라보면서 현세에서 우리에게 준 천국의 실현에 대한 사명을 감당하다 가는 것이 성도의 인생의 여정입니다. И жизнь верующего человека, та, которая она имеет на себе предназначение от 그래서 오늘 Господа. 본문은 예수님께서 어떻게 이 땅에서 천국을 누리며 갈 것인가에 대한 얘기를 말해주고 있는 거죠. И сегодня в стихе говорится, как мы должны наслаждаться Царством Небесным. 물론 천국이나 지옥은 내세와도 연관돼 있습니다. И ад, и также и рай, они определены. 그러나 성경에서 끊임없이 강조하고 있는 것은 이 땅에서 어떻게 우리가 천국을 누릴 건가를 얘기하고 있어요. Но Библия нам говорит, как мы должны на этой земле наслаждаться Царством Небесным. 그래서 누가복음 17장 20절로 21절에도 천국이 여기 있다 저기 있다 말하지 말아라. 천국은 이미 너희 안에 있다. 이렇게 표현하고 있습니다. И от Луки говорится, что не надо говорить, что Царство Небесное находится где-то там, находится уже сейчас 자꾸 внутри 내세 тебя. 천국을 생각하면 우리는 실패합니다. Если мы будем думать о другом, то мы проиграем. 내세 천국은 이미 하나님이 약속으로 해 주신 거예요. 소망 가운데 이미 그거는 보장된 거기 때문에 그거는 우리가 고민 안 해도 됩니다. И Бог уже нам дал обещание, поэтому нам не стоит переживать. 지금 우리가 살아가는 이 땅에서 우리가 어떻게 살 것인가가 더 중요합니다. И очень важно сейчас, когда мы живем, как мы должны прожить эту жизнь. 자, 그래서 오늘 본문에 주님이 이런 말씀을 해주셨어요. И сегодня в стихе Господь нам говорит так. 이거는 비유라고 얘기했습니다. И это что-то притча. 비유는 뭐냐면 예를 들어서 이거 잘 이해해라 이런 말이죠. И притча это когда приводят в пример, чтобы понять. 천국은 어떤 것이냐? 마치 사람이 자기 밭에다가 겨자씨 하나를 심은 것과 같은 것이다 이렇게 얘기합니다. Говорится, что это как будто на своей земле посеял семя. 여기서 이 씨라고 하는 것은 사실은 이게 복음을 의미하고 있습니다. И здесь про семя говорится о том, что про Евангелие. 천국은 생명의 복음을 심으면서부터 시작되는 것이다 이런 얘기죠. Говорится, что Царство Небесное начинается из того момента, когда мы сеем Евангелие. 여러분 우리가요 천국을 어떻게 누릴 수 있느냐라고 할 때 시작은 복음을 이해하면서부터입니다. И мы должны, как нужно наслаждаться Царством Небесным, прежде нужно понимать 왜 Евангелие. 사람들이 내 삶은 지옥 같다고 하죠?
Почему же люди говорят, что жизнь подобна аду? 복음의 생명이 심어지지 않아서 그런 겁니다. Потому что в них не укоренилось Евангелие. 그래서 아무리 열심히 살아도 이상하게 허무하고 고통스럽고 고독한 것은 생명의 씨가 안 심어지면 그렇습니다. И сколько бы он ни жил усердно, то если у него нету этого семя, то нет. 그래서 요한일서 5장 12절로 13절에 이런 말씀 있죠. И поэтому от 1 Иоанна 5, 12, 13 아들이 говорится, 있는 자에게는 생명이 있다 이렇게 나옵니다. а у того, у кого есть Сын Божий, есть жизнь. 그리고 아들이 없는 자에게는 생명이 없느니라. А у которого нету Сына, нету жизни. 여러분 생명이 없는 건 죽었다는 겁니다. То, что нету жизни, говорится, что умер. 죽은 것은 기대할 수가 없는 겁니다. И из-за того, что умер, невозможно ожидать. 그래서 죽은 자에게는 내세도 없는 겁니다, 사실은. И тому, кто умер, уже нету никакого 생명이 предложения. 있어야 미래가 있는 거 아니겠습니까? И если есть жизнь, также есть и будущее. 그래서 우리에게 이 생명이라고 하는 것은 천국을 누리는 최고의 비밀이에요. И это наилучшая тайна, когда мы знаем. 근데 이 복음은 어마어마한 능력을 가지고 있습니다. И это Евангелие имеет большую силу. 단순히 생명만 가지고 있다가 아니라 그 생명 자체가 엄청난 능력을 가지고 있어요. И не просто жизнь имеет, а эта жизнь уже имеет большую силу. 근데 우리가 언뜻 보면은 이게 굉장히 무가치하게 보일 수가 있어요. Но когда мы смотрим, мы сможем смотреть это просто так. 그래서 뭐라는 얘기냐면 씨를 심은 것 같다는데 그 씨를 여러 개 심은 걸 얘기 안 하고 하나를 심은 것 같다 이렇게 얘기합니다. И говорится, что посеяли немного семени, а только одну. 원래 이 겨자씨의 크기가요, 이 조만합니다. 조. И это семя зерна, оно очень маленькое. 그러니까 조 하나를 땅에다 심었다고 합시다. И давайте рассмотрим, что мы посеяли одно зерно. 그게 보이나요? Разве это видно? 심은지 안 심은지 모르는 거죠. Мы не знаем, посеяли мы или нет. 그렇게 느껴질 수 있다라는 겁니다. Что мы можем также почувствовать. 분명히 심었는데 아무런 흔적이 없이 보일 것이다라는 거예요. И говорится, что я вроде посеял, но он будет сам. 여러분 우리가 예수를 그리스도로 영접을 하고 복음을 내가 받았지만 아무런 느낌 없을 수 있습니다. И когда мы принимаем Иисуса Христа в свое сердце, мы можем ничего не почувствовать. 내가 영접을 했는데 아무런 반응이 없을 수 있어요. И я вроде бы принял молитву принятия, но нету никакого. 그래서 속는다는 겁니다. И поэтому говорится, что 아, обманывается, 이거 별거 아니네 이렇게. что это вроде бы ничего такого. 그렇지 않습니다. Но это не так. 생명은 기다려 봐야 돼요. Нужно подождать жизнь. 생명은 기다려야 되는 겁니다. Нужно это подождать. 이번 주에 우리 그 예준이가 태어났어요. И на этой неделе родился Ремнант Еджун. 아주 뭐 정말 축하할 일이죠. И это дело, что нужно поздравить. 그래서 제가 이름을 좀 줘달라고 부탁을 받아서 그냥 계속 생각하고 기도해봤습니다. И меня попросили дать ему имя, я обмолился. 요즘 미리 보라 이 메시지가 계속 나와가지고 그 미리의 자를 써서 예준이다 이렇게 이름을 쳤습니다. И в последнее время говорится словом, что нужно смотреть заблаговременно. 예준이의 첫 시작은 어땠을 것 같아요? И в чем же его первое начало этого 아마 ремнанта? 전민정 집사님 본인도 잘 몰랐을 겁니다. Наверное, диакон сам не знает. 전현영 집사님 자신도 내 속에 생명이 생겼는지 안 됐는지 몰랐을 겁니다. Наверное, диакониса сама не знала, что внутри 시작은 그렇게 нее 모를 수 появился 있는 ребенок. 거예요. Начало может быть таким. 생명이 시작될 때는 모를 수 있어요. И когда жизнь начинается, мы можем 근데 не знать. 기다리면서 10달이 되니까 벌써 이제 한 생명이 만들어지고. И когда уже становится 10 месяцев, мы уже знаем. 이제 녀석이 이제 태어났으니까 이제 조만간 여기 뛰어다니면서 난리 칠 겁니다. И это ремнант вроде вчера родился, скоро временно 생명은 будет 기다려 бегать. 보면 됩니다. Жизнь нужно подождать. 자, 이 복음에는 어마어마한 능력이 있어요. И у этого Евангелия есть очень большая сила. 그래서 세상의 기준으로 보면은 우리는 착각하게 되는 거예요. И если мы будем смотреть с критериями этого мира, то мы будем 우리가 заблуждаться. 예수님을 내 마음의 구주로 영접한 거 이거를 언뜻 보면 아무런 가치가 없는 것처럼 느낄 수 있어요. И мы можем ничего не почувствовать, даже если мы примем Иисуса Христа в свое сердце. 요한복음 1장 12절에 뭐라고 얘기하죠? И что говорится от Иоанна 1:12? 영접하면 곧 하나님의 자녀가 된다 이렇게 얘기합니다. Говорится, что тем, которые приняли его, дана власть быть чадами Божьими. 이거는 새로운 탄생이 시작된 거예요. И это говорится о новом рождении. 누구로 탄생하느냐? 하나님의 자녀로 탄생한다는 거예요. Чье рождение? Рождение Божьего чада. 이게 어마어마한 일인 겁니다. И это большое дело. 그래서 우리가 교회에서 예배 드리는 게 언뜻 보면 이게 별거 아닌 것처럼 보일 수 있어요. И когда в церкви мы собираемся, даем слово, вроде бы ничего. 찬양하는 게 뭐 이렇게 대단하냐? А что такого, если даже прославляем? 말씀 듣는 게 뭐 이렇게 대단하냐? И в чем же такого, что мы слушаем слово? 기도하고 헌금하고 포럼하는 게 이게 아무것도 아닌 것처럼 보일 수 있습니다. И то, что мы молимся, даем десятину или проводим форум. 이게 영적 세계를 몰라서 하는 소리예요. И это говорят те люди, которые не знают духовный 시간이 мир. 가면서 달라지는 걸 봐야 돼요.
Нужно видеть то, что с каждым временем все 원래 меняется. 시작은 아무것도 아닌 것처럼 보이는 겁니다. И вначале, когда мы начинаем, вроде бы ничего, 나중에 가면 이게 어마어마한 역사를 이루는 겁니다. но в конце концов дает большое. 로마서 8장 2절에 뭐라고 얘기하죠? А что говорится от Римлянам 8:2? 그리스도 예수 안에는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였음이니라. А потому закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. 성령의 법을 뭐라면 생명의 성령의 법이다 이렇게 얘기합니다. И говорится, что про закон Духа, 이 복음이라는 것은요 어마어마한 것을 바꿔놓을 수 있는 능력이 있다라는 겁니다. и говорится, что у Евангелия есть большая сила, которая может поменять. 어느 это. 정도 능력이 있느냐? И в какой степени? 귀신을 쫓아내는 능력이 있어요. Есть сила изгонять бесов. 귀신은 뭐죠? А бесы это что 성경에 такое? 보면 천사의 졸개들이에요. 아니 비밀가- 사단의 졸개들이에요. 예. В Библии говорится, что это последователи сатаны. 타락한 천사를 이제 우리 마귀라고 하잖아요. И мы говорим про дьявола, того, который согрешил. 예, 그를 추종하는 수많은 타락한 천사들을 말하겠죠. И эти бесы, которые уже последовали за этим 그러니까 ангелом, 굉장한 영적 존재를 이걸 우리가 결박할 수 있다라는 거예요. и говорится, что мы можем сокрушить. 그래서 마태복음 12장 28절 이런 말씀이 있습니다. И поэтому говорится от Матфея 12:28. 내가 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님의 나라가 이미 너에게 임하였느니라. Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до вас Царствие Божие. 주님은 또 우리에게요, 너에게 그 사단을 결박할 권세를 내가 너에게 주었다 이렇게 얘기하고 있어요. И Господь нам сказал, что я уже дал вам силу сокрушить сатану. 세상을 잡고 있는 사단의 그 세력을 결박할 힘이 우리에게 있다라는 겁니다. И говорится, что у нас есть сила сокрушать сатану. 자, 여기서 우리가 좀 이해를 잘 하셔야 돼요. И здесь мы должны хорошо понять. 사단을 결박한다는 말은 어떻게 이걸 적용할 수 있을까요? И как мы можем сокрушать сатану? 물론 우리가 이제 무속인들, 점쟁이들한테 가서 복음 전했더니 이 사람이 벌벌 떤다. 뭐 이것도 하나의 내용일 수 있습니다. Но это может быть содержанием, когда верующий пошел к шаману. 그러나 성경이 말하고 있는 건 그보다 더 큰 의미의 힘을 말하는 겁니다. Но Библия говорит о большем. 그건 뭐냐면 세상을 잡고 있는 사단의 메시지를 바꿀 수 있다는 거예요. Это говорится про слово сатаны, которое может изменить. 사단은 창세기 3장, 6장, 11장이라는 메시지로 세상을 완전히 잡았어요. И сатана захватил мир от Бытия 3, 6 и 11. 오늘 아침에도 우리 구역장들하고 같이 메시지 하면서 그런 얘기를 드렸습니다. И сегодня в 9 утра я проводил слово. 축복 중에 축복이요, 응답 중에 응답이요, 그 다음에 능력 중에 능력이 뭐냐? 위드, 임마누엘, 원니스다 이런 말을 했어요. Я сказал, что наилучшее благословение из благословений и ответ из ответов — это когда мы вместе, 근데 우리가 единство. 말은 이렇게 하지만 사실 우리가 무엇 보고 부러워하고 무엇 때문에 내 마음이 흔들릴까요? Но мы так говорим, но из-за чего мы всегда колебаемся? 위드 때문에 감동되고 감사하고 하지는 별로 없습니다. И если вместе, разве мы из-за этого? 대부분이요, 성공, 출세, 재물 보고 우리는 흔들려요. И в основном люди колебаются, смотря на финансы. 우리 자녀가 야, 네가 그 어려운 중에도 임마누엘을 누리는 거야. 이것 때문에 감동하는 부모는 많지 않습니다. И нет много родителей, когда, смотря на ребенка, говорят, наслаждайся Иммануилом. 네가 공부를 하더니 드디어 1등을 했구나. 이거 가지고 감동하는 부모는 많습니다. И много родителей, которые, когда ребенок хорошо учится, радуются. 우리가 아무리 위드, 임마누엘, 원니스를 얘기해도요, 우리가 흔들리고 있는 중심은 세상 사단의 메시지에 따라 움직이는 경우가 대부분입니다. И сколько бы ни говорили о единстве вместе, мы всегда иногда смотрим на этот мир. 우리가 누구한테 보고서 부러워하고 주눅듭니까? И на кого мы смотрим и завидуем? 야, 어떻게 하면 저렇게 믿음이 좋지? 나도 저렇게 살고 싶은데 이렇게 바라보는 사람, 이렇게 생각하는 성도 많지 않습니다. И нету много людей, которые говорят, у него такая хорошая вера, я тоже хочу такую веру. 어떻게 하면 저렇게 돈을 많이 벌지? И в основном говорят, что нужно сделать, 어떻게 하면 чтобы 저렇게 много 출세를 зарабатывать. 했을까? Или как этот человек так был 아니, рожден 신앙생활을 таким? 했으면 어떻게 저렇게 돈을 많이 벌지? 부러워하죠. И завидуют. 여러분, 어려움과 환란 속에서 가장 믿음을 지킨 사람을 보고 감동을 합니까? 아니면 어려움과 환란 속에서 열심히 공부해서 돈 많이 번 사람을 부러워합니까? И вы завидуете тому человеку, у кого хорошая вера, или тому человеку, кто много зарабатывает. 사단의 메시지를 바꿔야 돼요. И нужно поменять слово сатаны. 여러분, 우리 자꾸 착각합니다. И мы заблуждаемся часто. 그래서 과일 속에 든 씨는 쉽게 볼 수 있지만 그 씨 속에 있는 나무는 보는 사람이 별로 없어요. И мы вроде можем увидеть зерно, которое внутри фрукта, но зерно не сможем. 여러분, 그 씨는 어마어마한 생명이 있기 때문에 거기에 큰 미래에
하나님의 시대를 바꾸는 역사가 있음을 볼 수 있어야 됩니다. И мы должны верить, то, что в этом маленьком зерне есть большое будущее. 그 씨 속에서 있는 나무를 볼 수 있다면 지금 내 앞에 보이는 이런 문제들과 사건들에게 우리는 흔들리지 않을 수 있습니다. Если мы сможем увидеть внутри этого семени дерево, то мы будем не сможем колебаться. 우리의 미래는 어디에서 시작될까요? И откуда же начинается наше 이 будущее? 복음의 능력에서부터 시작된다는 걸 볼 수 있어야 И 됩니다. мы должны видеть то, что начинается с Евангелия. 그래서 여러분 속지 않으셔야 돼요. И вы не должны обманываться. 우리 자녀들이 세상이 말하는 그 기준에 합당한 수준이 될 때 감동하지 마시고요. 하나님이 원하는 기준에 합당할 때 감동하기 바랍니다. Я желаю, чтобы когда ваши родители, ваши дети не когда с мирными критериями. 돈 많이 버는 자녀 그 돈 벌어봐야 뭐 역시 세상을 떠날 땐 다 놓고 가는 거예요. Или ребенок, который зарабатывает, не нужно радоваться. 근데 영원한 천국인 이 복음을 누리고 있는 자녀가 되는 것이 더 큰 의미요 축복인 줄 믿습니다. Я верю, что нам большое благословение это когда наши дети находятся 이 внутри 비전을 Слова. 볼 수 있어야 돼요. И мы должны видеть это. 그래야 우리는 속지 않습니다. И так мы не сможем. 이 обманываться. 메시지를 바꿀 수 있는 힘이 우리에게 주어졌다는 거예요. И говорится, что нам была дана такая сила. 불신자한테는 이 메시지를 바꿀 수 있는 힘이 없어요. Но у неверующего человека нету такой силы. 아니 힘이 없는 정도가 아니라 우리가 이런 얘기하면 우리 보고 참 쓸데없는 말 한다고 얘기할 겁니다. И не то чтобы нету силы, когда этот человек слушает нас, то не слушает. 그래서 비밀이라고 하는 겁니다. И поэтому говорится, что это тайна. 보통 사람은 절대 알아들을 수 없는 비밀이라는 거예요. И это тайна, которую обычный человек не сможет понять. 여러분 위드 임마누엘 원니스가 최고의 축복이요 최고의 능력이라는 걸 깨닫는다면 그는 이미 비밀을 아는 사람이에요. И человек, который вместе Иммануил и единство, тот человек, который знает эту тайну. 근데 출세, 성공, 돈 이게 최고다. 이미 영적 세계 전혀 모르는 사람입니다. Или человек, который гонится за деньгами, это человек, который не знает о духовном мире. 이 메시지를 바꿀 수 있는 힘을 하나님 우리에게 주셨다는 거예요. И Бог нам дал эту силу, которая может изменить слово сатаны. 두 번째 천국은 한 알의 겨자씨 같이 작게 시작할 것이다라는 겁니다. И во-вторых, говорится, что Царство Небес начинается из маленького. 아무리 작아도 그 복음의 생명이 있다면 어마어마한 역사를 이룬다는 겁니다. И говорится, что сколько бы он ни был маленьким, он все равно произведет царство. 겨자씨 같이 작다라는 말은 천국이 작단 말은 아니지요. И это не говорится, что Царство Небесное маленькое, если семя маленькое. 비록 작게 시작하지만 그 결과는 엄청난 영향력을 준다 이런 말이죠. Говорится, что начинается с малого, но в конце концов он станет 자, большим. 성경에 나오는 인물들이 다 그랬습니다. И все люди из Библии так. 우리가 볼 때 요셉의 삶 정말 보잘것없는 삶이지 않습니까? И жизнь Иосифа была таким. 모세의 삶도 그랬잖아요. И жизнь Моисея. 뭐 우리가 알고 있는 다니엘의 삶도 그랬고요. И жизнь Даниила. 그러나 이들이 시대를 바꾸는 응답을 받았습니다. Но эти люди получили ответ, который поменял 노예요 эпоху. 도망자들인데 그리고 포로로 끌려갔는데 그들이 세상을 바꿨어요. И люди, которые попали в рабство или в плен, эти люди поменяли. 저 갈릴리 사람들이 세상을 바꿨어요. И люди из Галилеи поменяли этот мир. 자, 그래서 우리가 천국을 누리는 세 가지 비밀을 꼭 간직하기를 바랍니다. И я желаю, что вы имели 3 тайны. 이 세 가지를 꼭 가지고 있으셔야 돼요. И вы должны иметь эти 3 пункта. 요한복음 15장 5절입니다. Первое, это Иоанна 15:5. 가지에 붙어 있기만 하라. Нужно просто находиться рядом. 여러분 우리가 붙어 있기만 하면 됩니다. Нужно просто рядом находиться, 이 пребывать. 씨는 땅에 뿌리만 내리고 있으면 끝나는 거예요. И если это семя даст корень, то все. 자라게 하신 분은 주님이 자라게 하시는 겁니다. И Бог даст, чтобы он 우리는 씨를 растил. 뿌렸고 이걸 자라게 하시는 분은 하나님이세요. Мы только можем посеять семя, а Господь все сам 천국의 остальное 역사는 сделает. 붙어 있으면 돼요. Нужно просто находиться рядом. 내가 뭘 하려고 하지 마시기 바랍니다. И не нужно стараться что-то делать. 자, 마태복음 4장 19절에서 따라오기만 하라 그랬습니다. И от Матфея 4:19 говорится, следуй. просто. 네가 사람 낚는 어부가 되게 될 텐데 너는 나를 따라오라 그럽니다. Говорится, что следуй за мной, я сделаю тебя ловцом людей. 사람 낚는 어부가 되는 어떤 전문성을 갖추라 하지 않고 너는 나를 따라오라는 거예요. И не говорится, чтобы иметь какую-то профессию, говорится, что следуй 여러분 просто за мной. 주님을 따라가기만 하면 됩니다. Вы можете просто последовать за Господом. 마가복음 3장 13절로 15절에는 나와 함께 있자라고 얘기하십니다. И от Марка 3:13-15 говорится, ты должен просто со мной находиться. 천국을 누리는 비밀이 주님과 함께하는 겁니다. И Царство Небесное, наслаждение этой тайны, это 나와 находиться вместе с 함께하면 Господом. 너는 전도도 하게 할 것이며 나중에 귀신을 쫓는 능력도 주어질 것이다 이렇게 얘기합니다. И говорится, ты, который находишься вместе со мной, я дам тебе силу. 함께하는 비밀을 가지고 있으면 돼요. И можно просто иметь тайну вместе. 붙어 있고 따라가고 함께하면 됩니다. Нужно просто находиться рядом, следовать. 그래서 이 잔머리를 많이 굴리면
하나님 나라 누리기가 어려워요. И невозможно наслаждаться Царством Небесным, если 막 설치는 사람보다 그냥 꾸준히 따라가는 사람이 훨씬 낫습니다. лучший человек, который просто следует молча. 그래서 성경에도요, 이 순종이 제사보다 낫다 이런 말을 했습니다. И поэтому в Библии говорится, лучше тот, который просто 말씀에 поклоняется, 순종하고 따라만 가면 돼요. тот, который просто следует за Словом, 역사는 하나님이 하시는 겁니다. а все остальное сделает сам Господь. 근데 따라가다 말다 붙어있다 떨어졌다 열매 맺을 길이 없어요. И невозможно принести плоды, если мы всегда колебаться 나무를 будем. 땅에다 심어놓고요, 뽑았다 심었다 계속 해서 열매 맺나? И разве если мы посадим дерево и обратно вынем и обратно посадим? 그리고 하는 얘기가 나는 왜 인생에 열매가 없냐 그래요. И потом люди говорят, почему же в моей жизни 잘 нет 생각해 плодов? 보셔야 됩니다. И нужно хорошо подумать, 붙었다 떨어졌다를 계속 하고 있는지는. то, что как вы поступаете. 떨어질 때는 언제 떨어지죠? И когда же падает? 잔머리 굴릴 때요. Когда мы друг думаем, 주님 따라가다가 뭔가 잘 안 될 것 같아. вроде мы следуем за Господом, но что-то как будто не 꾸준히 получится. 예배드리고 말씀 듣고 은혜 받아가지고는 뭔가 내 인생이 안 될 것 같아. Или даже когда мы даем слово, как будто в моей жизни ничего не 아, получается. 그만두고 내가 다른 일을 해야지. 그리고 이제 그게 떨어져 나가는 겁니다 이제. И такие люди уходят просто. 열매 맺을 시간을 안 줘요. И они сами не дают время, чтобы он 하나님이 принес плод. 역사할 시간이 없어요. И не дают время Господу. 어떤 면에서는요, 그냥 꾸준히 따라가 보세요. Нужно просто следовать. 어떤 일들이 일어나는지. И нужно посмотреть, какие дела произойдут. 그렇잖아요. 붙어 있으면 과실을 절로 열게 맺게 될 것이다 이런 얘기잖아요. И Господь сказал, что если ты будешь находиться вместе со мной, то я дам тебе большие плоды. 성경을 자세히 한번 봐보세요. И посмотрите на Библию. 요셉이든 다윗이든요. Иосиф или Давид. 그들은 꾸준히 따라가는 사람들이에요. Они просто были людьми, которые следовали. 아브라함을 보세요. Или посмотрите на Авраама. 붙었다 떨어졌다 한 사람이에요. Это человек, который находился и обратно 그래서 отходил. 계속 인생이 파란곡절이 많은 거예요. И поэтому в его жизни было много проблем. 꾸준히 주를 붙어가기를 주의 이름으로 축원합니다. И я имею служил, чтобы вы просто следовали за Господом. 이게 은근히요. 이게 기다림이라고 하는 건데 이게 천국은 기다림에서 오는 겁니다. И это говорится про ожидание, но Царство Небесное приходит, когда мы ждем. 하나님 나라는 기다림에서 오는 거거든요. И Царство Божие приходит, когда мы 완전 будем ждать. 생명에 붙어서 기다리면 오는 게 됩니다. И когда мы будем находиться рядом с жизнью и ждать, тогда она придет. 그러면 주님이 이제 못 가게 막 하면 좋은데 그냥 주님은 내버려둬요. И когда мы хотим уйти, Бог нас не заставляет остаться просто. 본인이 отпускает. 이랬구나 하고 깨닫고 올 때까지는 그냥 기다리는 겁니다. И Господь будет ждать, пока мы сами не осознаем и придем 여러분 заново. 탕자를 보세요. И посмотрите. 나간다 할 땐 나가라 합니다. И когда уходи, то 그걸 выходит. 막 붙잡고 뭐 묶어놓고 할 수가 없어요. И невозможно этого человека привязать и заставить 그 어느 остаться. 날 이제 본인이 돌아오면 그냥 왔구나 반가워 맞이하는 거죠. Но в один день этот человек сам осознавая приходит, и мы его просто встречаем. 붙는 순간부터 응답이 시작되잖아요. И с того момента, когда мы будем находиться рядом, начнутся ответы. 하나님의 나라 주님께 붙어 있기를 주님 И 축원합니다. я желаю, чтобы вы находились рядом с 사실 Царством 어떤 면에서 Небесным. 우리가 할 게 별로 없어요. И в какой-то степени нам не нужно ничего делать. 그때 하나님은 우리의 약함을 강함으로 바꿔 가실 줄로 믿습니다. И я верю, что тогда Бог нашей слабости сделает сильными. 고린도서 12장 10절에 이런 말씀 있잖아요. И от 2 Коринфянам 12:10 나의 говорится так. 약함 그때가 하나님의 강함이었다. Говорится, что моя слабость это была силой Божией. 사실 우리가 주님을 따라간다고 할 때는요 많은 갈등이 있을 수 있습니다. И когда мы следуем за Господом, мы сможем колебаться. 베드로와 요한 이 제자들이 예수님 따라가는 동안에 얼마나 많은 갈등이 있었습니까? И у Петра и у Иоанна были многие колебания, когда они 그래서 следовали за 예수님도 Иисусом. 제자들한테 그러잖아요. И также Иисус сказал своим 너희들이 ученикам, 나를 так, 따라오면서 갈등을 하는구나. вы следуете за мной и колебаетесь. 그러면 너희도 또 가고 싶으면 가라. И если вы хотите уйти, уходите. 그때 베드로가요 그 제자들 마음을 확 바꿔버리는 얘기를 한마디 합니다. И тогда Петр сказал такое слово, которое поменяло сердца учеников. 주여 생명의 말씀이 있는데 우리가 어디로 가오리까? Господь, куда же мы уйдем, когда жизнь находится здесь? 주님의 말과 베드로의 대답 과정에서요 기록은 안 돼 있지만 생략된 건 뭐냐 갈등하고는 있었다라는 겁니다. Говорится, между Петром и Господом были колебания. 떨어져 나가지 않았던 것이 축복인 거죠. И благословение это то, что не ушел. 어떤 면에서 우리는 갈등할 수 있습니다. И в какой-то степени мы тоже можем колебаться. 그때마다 주님 앞에 무릎 꿇고 좀 더 기다리면서 가기를 주님으로 축원합니다. И именем Господа, чтобы вы в такое время предстали перед Господом и следовали за Господом. 멀지 않은 날에 И не очень так много осталось. 천국은 큰 나무가 되어 새들이 보금자리를 만드는 역사를 이루어 가실 겁니다. Говорится, что Царство Небесное станет большим деревом и 이게 произведет 세 большую 번째입니다. историю.
И это в 3. 그래서 큰 나무가 될 것이라는 거예요. И говорится, что станет большим деревом. 모든 씨보다 작았지만 그것이 자란 후에는 풀보다 커서 나무가 되어 공중의 새들이 그 가지에 깃들게 될 것이다. 이렇게. И говорится, что было вроде бы очень маленькое зерно, которое не было видно, в конце концов он стал большим деревом, которое дал плоды. 시작은 모든 씨보다도 작았지만 И начинание было, он был маленьким из всех зерен. 결과는 모든 나무보다 큰 나무가 되고 모든 사람을 살리는 응답을 받았다는 겁니다. И говорится, что в конце он стал большим деревом и дал большие плоды, и оживотворил людей. 천국은 이렇게 하나님이 살리는 역사로 우리를 인도해 가실 것입니다. И также Господь нас будет вести. 사실 사울왕은 다윗을 무시했어요. И в правде царь Саул игнорировал Давида. 뭐 오늘로 얘기하면 근본도 없는 목동 주제에 뭐 백성들한테 인기도 있고 하니까 저 녀석 없애버려야지 이렇게 생각했습니다. И он из-за того, что у Давида было имел много признания от народов, царь Саул хотел избавиться от него. 다윗 정도는 자신이 마음만 먹으면 죽일 수 있다고 생각한 게 사울왕이었어요. И царь Саул думал так, что сможет, 그러나 그건 착각이었죠. но это было заблуждением. 그렇게 될 수 있는 게 아니었습니다. И это невозможно было сделать. 왜냐하면 다윗은 하나님과 함께하는 사람이었기 때문에요. Потому что Давид был человеком, который находился вместе с Богом. 그 다윗이 이렇게 얘기합니다. И Давид говорит так. 여호와는 나의 반석이었고 나의 요새였고 나의 방패였도다. Говорится, что Господь был пастырем моим. 나는 연약했지만 주님이 모든 걸 막아주셨구나. И когда я был немощен, Бог обо всем позаботился. 어느 날 하나님은 다윗을 왕으로 큰 나무로 세우셨습니다. И в этот день Господь поставил Давида царем. 여러분 지금 당장 눈에 보이는 것 때문에 속지 않기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы не обманывались тому, что сейчас видно вам. 여러분 어찌 보면 겉으로 보면 겨자씨처럼 작은 존재인 것처럼 나를 볼 수 있을 거예요. И мы сможем смотреть на себя как на маленькое семя. 그러나 내가 하나님 자녀가 맞다면 여러분의 미래는 큰 나무가 될 것입니다. Но если по правде я чадо Божие, то в будущем вы станете большим деревом. 우리가 교회를 보고도 착각하지 마셔야 돼요. И мы даже смотря на церковь не должны заблуждаться. 우리가 교회를 보면은 규모를 봤을 때도 작아 보이고 또 사람들을 봐도 참 그닥 뛰어난 사람 없어 보이고 그렇지만 이거는 착각입니다. И заблуждение, когда смотрят на людей в церкви, мы будем недовольствовать 나를 봐도 здание 착각하면 안 церкви. 되고 다른 사람을 봐도 착각하면 안 돼요. И нельзя смотреть на себя и на других людей, смотря заблуждаться. 생명을 가진 하나님의 자녀가 맞다면 그의 미래는 하나님 손에 달려 있습니다. И если по правде ты чадо Божие, который имеет жизнь, то будущее есть. 천국은 모든 사람을 살리고 남게 됩니다. И Царство Небесное оживотворит всех людей и оставит. 그래서 복음 가진 여러분 때문에 여러분 가정이 살고 가문이 살고 지역에 살고 이 민족과 세계가 사는 축복이 나타날 줄로 믿습니다. И я верю, что вы, которые имеете Евангелие, из-за вас оживотворятся многие места и люди. 그래서 오늘 우리가 우리 렘넌트를 볼 때도 그 눈으로 봐야 돼요. И на сегодняшний день, смотря на ремнантов, мы должны так думать. 아이들이 하는 행동 이렇게 보면 어떤 때는 정말 아이고 저게 뭐가 되려나 이렇게 실망할 때가 있어요. И бывает, когда мы разочаровываемся, когда смотря на ребенка, 그게 착각인 겁니다. но это заблуждение. 그게 세상 사람의 눈인 거예요. И это мирской человек. 그 아이들이요 복음 안에 있다는 것이 최고의 축복입니다. И наилучшее благословение, когда этот ребенок находится 그 в 아이가 이 Евангелии. 복음 안에 붙어 있는 시간만 가질 수 있다면 그 아이 미래는 상상을 초월할 겁니다. И у этого ребенка большое будущее есть, когда он просто находится здесь. 그래서 우리가 조심할 게 있어요. И есть то, что мы должны быть осторожны. 어린 아이의 마음에 상처를 줘서 붙어 있는 걸 떨어뜨리는 식으로 하면 절대 안 돼요. И нельзя ни в коем случае давать этому ребенку раны. 별의별 일이 다 있을 수 있지만 붙어 있게 만들어야 돼요. И многие могут быть события, но нужно, чтобы он 어떤 всегда 면에서 그게 находился 우리가 здесь. 싸워야 할 영적 싸움이에요. И может быть это наша духовная война, которую мы должны вести. 저도 적지 않은 이렇게 시간을 교회에서 생활했잖아요. И я очень много времени провел в церкви. 신앙생활 지난 날 우리 아이들 렘넌트들 쭉 보면 참 별의별 아이들이 다 있었다고 생각이 돼요. И я думаю, что я увидел всех ремнантов. 근데요 시간이 지나면서 그 아이들이 변하는 것을 봤어요. И я видел, что спустя время эти дети поменялись. 저는요 그 아이들의 변화를 보면서 저 너무 충격을 받은 거예요. И смотря на этих детей, я удивился. 야 붙어 있다는 게 이런 거였구나. Самое важное, чтобы он находился здесь. 절대로 우리가 함부로 판단하면 절대 안 되는 거구나. И нельзя нам пренебрегать и осуждать. 그래서 주님이 이런 말이 맞다. И правильно, что Господь сказал так. 소자 하나를 실족하게 하면 네 목에 연자맷돌을 매서 내 물에다 빠뜨려버리겠다는 말을 주님이 왜 했을까? И почему же Господь сказал такое слово? 그 아이의 미래를 못 봤기 때문에 하는 경고예요. И это предупреждение, потому что мы не увидели будущее этого 여러분 ребенка. 모세
어떻게 보입니까? И как вы смотрите на Моисея? 태어날 때부터 죽음이 예정돼 있던 아이였어요. И это был ребенок, который его ждала смерть, когда он родился. 그래서 그는 강물에 던져지는 아이가 돼 버렸어요. И поэтому он стал ребенком, который его бросили в реку. 어쩌면 죽냐 사냐가 이제 거기서 결정된 것처럼 보였을 겁니다. И мы будем смотреть, и выживет он или умрет. 그 아이가 나중에 어떻게 됩니까? Но что же с ним стало позже? 이스라엘의 최고의 지도자가 돼 그들을 이끌어가는 사람이 될 거 누가 상상해나 И 있겠어요? кто мог потом, что он стал наилучшим руководителем в Израиле? 만약에 그 모세를 실족시켰으면 어떻게 됐겠어요? А что было бы, когда Моисея 연자맷돌을 메고 들어가야지. нужно было бы сделать? 그만큼 우리의 렘넌트들의 미래는 아무도 예측할 수가 없다. И поэтому говорится, что никто не сможет знать будущее ремнантов. 여러분 자녀들에게도 여러분 정말 미래를 볼 수 있기를 바랍니다. И я желаю, что, смотря на своих детей, вы видели это 여러분이 будущее. 부모로서 해줄 수 있는 최고의 선물이 뭐겠어요? И в чем же наилучший подарок, что вы можете сделать 좋은 своему ребенку? 옷입니까? Разве хорошая 맛있는 одежда? 음식입니까? Или вкусная еда? 좋은 교육 환경이겠습니까? Или хорошее обучение? 좋은 거주입니까? 주거 생활입니까? Или хороший дом? 아닙니다. Это не так. 성경에 나오는 인물을 보세요. Посмотрите на людей из Библии. 그들이 다 궁궐과 궁궐에 살았기 때문에 그렇게 시대 역사를 했나? 안 그렇습니다. И они не оживотворили этот мир. 그 아이들에게 복음에 붙어 있도록 해준 것이 최고의 교육이다. И наилучшее это когда мы делаем, чтобы они находились в Евангелии. 한나는 사무엘을 그렇게 키웠어요. И Анна также вырастила 그 Самуила. 아이의 미래를 본 거예요. И она увидела будущее 한나의 Самуила. 위대함은 거기 있었던 거예요. И здесь же находилась 그 아이의 вся ценность 미래를 미리 Анны. 보았다. Потому что она увидела будущее своего 이걸 가지고 우리 ребенка. 비전이라고 하는 거 아닙니까? И что мы говорим, что это 미리 видение. 보라는 거예요. Нужно увидеть 땡겨서 заблаговременно. 보라는 거예요. Заблаговременно 그가 앞으로 посмотреть. 어떤 일을 할 것인가를 И что же он будет впредь делать? 그 일은 보는 게 어렵지 않습니다. И это не тяжело увидеть. 왜냐하면 그 아이의 미래를 내가 만드는 게 아니라 전능하신 그분이 하시기 때문에 미래는 보는 게 어렵지 않다는 거예요. И несложно увидеть будущее, потому что не я делаю его будущее, а сам Господь делает. 한번 물어봅시다. И давайте спрошу 하나님을 вас, 믿으십니까? вы верите в Господа? 여러분이 자녀를 하나님의 주권 속에 있다는 걸 믿으십니까? Вы верите, что жизнь ваших всех детей находится во 우리 абсолютном 렘넌트들이 하나님의 주권 속에 있다는 게 믿어지십니까? Вы верите, то, что вся жизнь ваших детей находится в Божьих 그러면 руках? 실망하지 않길 바랍니다. И то желаю, чтобы вы не 함부로 разочаровывались. 판단하지 마시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы не осуждали, 그들의 미래는 주님의 절대 주권 속에 있다. потому что их будущее находится в абсолютном суверенитете. 큰 나무가 될 것이다. И они станут большим деревом. 많은 새들이 그곳에 깃들 날이 올 것이다. И многие птицы придут к этому дереву. 그래서 이 언약을 여러분이 잡으시기 바랍니다. И я желаю, чтобы вы ухватились за это завет. 사실 우리가요 자녀들의 발판이 된다는 말은 뭘까요? И что же то, что наши дети становятся наши? 우리의 경제력입니까? Разве это наши финансы? 저는 그렇게 보지 않고요. Я не 성경은 смотрю на 그렇게 это. 말하지 않아요. И Библия также не говорит. 성경이 말하는 부모의 발판은 언약입니다. И Библия говорит про завет. 여러분이 자녀에 대한 그 언약이 있느냐는 거예요. И очень важно, есть ли это завет у ваших детей. 그래서 앞에서 얘기했지만 우리는 메시지 싸움을 하는 거예요. И я говорил прежде, что мы должны вести. 사단은 우리에게 끊임없이 메시지를 넣어줘요. И сатана будет всегда нам давать. 세상의 기준에 반하여 너의 자녀는 부족하다. 자꾸 이렇게 메시지를 주는데 이게 우리가 속는 겁니다. И он будет нас всегда искушать, то, что критерии, наши дети не подходят к критериям этого мира. 세상은 우리에게 그렇게 외친다 할지라도 주님은 그렇게 말하고 있지 않아요. И даже если весь мир будет кричать нам об этом, но Господь не говорит так. 정말 이 언약 속에 있는 것이 믿어진다면 하나님의 주권 속에 그 아이는 큰 나무가 될 것입니다. Если мы верим в Божьи руки, то все находится в Божьих руках. 지금부터 언약을 제대로 잡기를 바랍니다. И я желаю сейчас ухватиться за завет. 우리 자녀에 놓고요 미래 237 나라를 바라보면서 자녀의 언약을 잡기를 바랍니다. И я желаю ухватиться за завет вашего ребенка, смотря на 237 стран. 한나가 나시린의 언약을 놓고 기도했던 것처럼요. Как Анна молилась. 한 나라를 살릴 나시린의 언약을 잡은 것처럼 여러분도 자녀를 놓고 이 시대 237 나라 살리고 병든 세계 살리는 주역이 될 거라는 언약을 잡기를 바랍니다. И я желаю, чтобы вы ухватились за завет оживотворения 237 стран. 하나님은 그 언약을 성취해 가실 것입니다. И Бог совершит этот завет. 오늘 이 축복이 오늘 이 언약을 잡은 우리 성도님들과 또 우리 렘넌트들을 통해서 하나님이 이루어 가실 줄로 믿습니다. Я верю, что это благословение Бог через верующих и ремнантов 이거 проведет. 가지고 24 하는 시간을 가졌으면 좋겠어요. И имея это, я желаю, чтобы вы имели 24 часа. 사실 우리가 뭘 회개해야 됩니까? И в чем же мы, что же мы должны наслаждаться? 예수님이 십자가 지고 올라갈 때 막 여인들이 우니까 뭐라 그랬어요? И что же Господь сказал, когда они поднялись? 야 나를 위해 울지 말고 네 자녀를 위해 울어 그랬어요.
Он сказал, не плачьте из-за меня, плачьте из-за ваших детей. 자녀의 뭘 놓고 울란 얘기일까요? И говорится, что же нужно? 우리는 많은 메시지에 속고 있다라는 거 아닙니까? И говорится, что мы заблуждаемся. 내가 자녀에 대해서 언약을 잡지 못한 것이 우리가 회개할 눈물을 흘려야 할 내용 아니겠어요? И это содержание, то, что мы должны пускать слезы, когда мы не ухватили за завет наших 우리가 детей. 뭘 놓고 통곡할 겁니까? И за что мы должны? 이 자녀에 대한 하나님의 거대한 계획이 있는데 이걸 놓치고 있는 그걸 놓고 내가 통곡해야 될 얘기 아니겠어요? И я тоже покаюсь из-за того, что я упускал. 그러니까 주님은 말하는 거야. 네 자녀를 위해도 울어라. И поэтому Господь сказал, плачьте из-за ваших детей. 자녀가 지금 언약이 희미해지는 걸 놓고 네가 통곡해라. И из-за того, что ваши дети упустили завет, из-за этого пускай слезы. 그것이 부모된 최고의 도리라고 생각합니다. И я думаю, что это наилучший камень. 이거를 못한다면 사실 부모는 자격이 없는 거예요. Но если это не сможет родитель, то невозможно. 여러분 부모는 누구나 될 수 있죠. Любой может стать 그러나 родителем. 좋은 부모는 아무나 될 수 없다고 Но 하잖아요. никто не сможет стать хорошим 애 родителем. 낳는 거야 뭐 얼마나 쉽게 납니까? И немного кто может стать 그러나 хорошим 좋은 родителем. 부모가 되려면 다른 거예요. Но чтобы стать хорошим родителем, это 언약을 другое. 잡으라는 거예요. Говорится, нужно ухватиться за завет. 한나같이 언약을 잡고 사무엘의 언약을 잡는 여러분 되길 주의 이름으로 축원합니다. Я желаю, чтобы как Анна ухватились за завет, и как Самуил. 그래서 지금부터 세 가지를 잡으세요. И начиная сейчас ухватиться за 3 пункта. 버려진 세계를 살리는 주인공이 되게 하옵소서. Первое, дай нам стать героями, которые оживотворят место, которое... 무너진 бросили. 교회를 살리는 주인공이 되게 하여 주옵소서. И дай мне стать героем, который оживотворит церковь, которая 병든 разрушилась. 현장을 살리는 주역이 되게 하여 주옵소서. И дай мне стать, который оживотворит места, которые... 237 나라 살리는 주역으로 여러분이 렘넌트로 언약 잡기를 바랍니다. Я желаю, чтобы ухватить за завет, который оживотворит 237 стран. 병든 현장 치유하는 주역으로 여러분 렘넌트를 놓고 기도하시기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы молились за ремнантов, которые оживотворят место действия. 그리고 지금 엘리트들이 무너지는 현장 살리는 서밋의 언약 잡고 기도해 주시기 바랍니다. И я желаю, чтобы вы молились за ответ саммита. 자, 우리 렘넌트도 그 기도하세요. И также ремнанты молитесь об этом. 내가 237 나라 살리는 주역이 되겠다. Что я стану тем, который оживотворит 237 교회 стран. 살리는 주역이 되겠다. Я стану тем человеком, который оживотворит эту 병든 церковь. 현장 살리는 주역이 되겠다. И я стану тем человеком, который оживотворит место действия. 이 언약을 잡으면 순간부터 하나님은 역사가 시작될 줄 믿습니다. И я верю, что с того момента, когда вы уходите за завет, Бог будет действовать. 자, 말씀을 맺습니다. Я дам заключение. 겨자씨의 비밀을 많은 사람이 틀리게 알고 있어서 문제예요. И проблема в том, что многие люди про семя посеянные знают неправильно. 처음부터 근사하게 크게 멋지게 하려고 하지 마세요. И с самого начала не старайтесь сделать очень красиво. 시작은 아주 낮은 곳에서부터 시작해야 됩니다. Нужно начинать с самого низкого места. 작게 시작해도 상관이 없는 거예요. И не важно, даже если вы начнете с малого. 그러나 우리의 꿈은 아주 높은 곳에 둬야 되겠죠. Но мы должны мечтать о большем. 지금 내가 서 있는 내가 있는 그 현장에서 시작해 절대로 부족하지 않습니다. И на месте действия, на котором я сейчас стою, нормально. 그러나 237 나라를 바라보는 먼 큰 꿈을 가지고 여러분이 도전할 수 있기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы бросили вызов, чтобы оживотворить 237 стран. 세계복음화의 시작은 영적 서밋에부터 시작됩니다. И евангелизация всего мира начинается с духовного саммита. 데살로니가전서 5장 16절 18절에 이런 말씀이 있어요. И в Библии говорится так. 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라. И всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. 이것은 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. И это Божий замысел. 이게요 세계를 정복하는 비밀입니다. И это тайна, которая может захватить этот мир. 우리 성도님들이 또 우리 렘넌트들이 어떤 상황에서도 참 기뻐하고요. 기도할 수 있고 모든 것을 감사로 바꿀 수만 있다면 세계를 정복할 수 있는 서밋이 되는 겁니다. И когда наши верующие ремнанты всегда будут радоваться, непрестанно молиться и всегда благодарствовать, то у вас будет эти 그래서 내 благословения. 자신이 가장 먼저 복음화되는 것이죠. И я сам должен вначале стать внутри Евангелия. 내가 서 있는 그 현장에서 이 복음을 누리는 것입니다. И наслаждаться нужно этим Евангелием на том месте действия, на котором я стою. 그리고 이 복음을 전달하는 것이죠. И чтобы и дальше проповедовать это 그래서 Евангелие. 누가복음 16장 10절에 이런 말씀이 있어요. И говорится так. 지극히 작은 것에 충성된 자는 큰 것에도 충성되고 지극히 작은 것에 불의한 자는 큰 것에도 불의하느니라. И от Луки 16:10 говорится так, который начинается с низкого. 그러니까 지극히 작은 게 작은 게 아니라는 겁니다. И говорится за то, что он очень малый, это не за что он малый. 시작이 작은 것뿐이지 그건 작은 게 아니에요. Начало такое, но это не так. 지극히 큰 것을 이루는 시작이에요.
верный в малом и во многом верен. 그러니까 그 시작을 우습게 보면 큰 것도 우습게 보기 때문에 안 돼요. И нельзя смотреть это смеявшись. 전 우리 렘넌트들이 그런 생각을 잘 해야 된다고 봅니다. И я думаю, то, что наши ремнанты должны хорошо думать. 지금 나에게 주어진 일들이요. 언뜻 보면 되게 보잘것없어 보일 수 있어요. И дела, которые у меня сейчас есть, вроде бы мне не нравятся. 아, 뭐 이런 거 하라고 나한테 그러나 이럴 수가 있습니다. Мы можем говорить, почему же мне говорит это делать? 착각입니다. Это заблуждение. 그게 큰 일을 시작하는 시작점이에요. И это будет большим началом. 자, 우리 성도님들에게 부탁드립니다. И я говорю нашим верующим, 우리도 작은 것부터 시작하자고요. давайте мы тоже начнем с самого начала. 왜냐면 이것이 큰 역사와 연결되기 때문에 그렇습니다. И это потому что имеет значение со многим. 우리는 지금 렘넌트들을 위해서 또 세계 교회를 위해서 해야 될 일이 진짜 많아요. И у нас очень много дел ради ремнантов и ради этого мира. 그러나 큰 것을 지금부터 할 수는 없어요. Но мы не сможем начать сразу с самого 높은 большого. 곳에 목표를 두고 있으나 우린 작게 시작하자는 거죠. Говорю, давайте начнем с самого низкого, даже если мы смотрим очень высоко. 이제 금년이 거의 다 가고 있습니다. 벌써. И этот год уже весь прошел. 어제부터 보니까 찬바람이 부는 듯 조금 추워지는 느낌이더라고요. И я уже почувствовала со вчерашнего дня, когда уже холодный ветер дует. 참 뭐 바이러스가 난리쳐도 계절은 바뀌는구나 이렇게 생각이 돼요. И я подумала, что даже если вирус существует, но сезон меняется. 지금부터 우리 성도 한 사람 한 사람이요. 금년이 가기 전에 내가 꼭 3명은 내가 교회화시키겠다. 이런 한번 작은 목표를 놓고 기도해 보시기 바랍니다. И я желаю нашим верующим помолиться, прежде чем как этот год пройдет, оживотворить. 그게 작은 것 같으나 나중에 큰 응답으로 나타날 겁니다. И вроде бы это очень малое, но в конце концов он даст большой плод. 이 축복을 오늘 우리가 나의 현장에서부터 조금씩 누려가는 응답이 있어지길 주의 이름으로 축원합니다. И имеем Господа, чтобы на наших местах действиях мы наслаждались. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 오늘 주신 말씀이 내 생애 최고의 응답이 되게 하여 주옵시고 И даем сегодня слово, чтобы стал наилучшим ответом моей жизни. 최고의 언약이 되는 시간 되게 하여 주심을 감사합니다. И мы благодарим, что это стало наилучшим временем завета. 오늘 이 언약의 말씀을 굳게 붙잡고 승리하게 하여 주옵소서. И даем сегодня ухватить этот завет очень крепко и победить. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Именем Иисуса Христа молимся. 아멘. Аминь.